Marhay na hapon, Bicolandia. Ako si Leonard Candelaria, mahatod sa Indonin Bareta, katakod kan ginigibong pagsungko ni ina, Nuestra Señora de Peña Francia, digdi sa laog kang Universidad de Santa Isabel, Dinaga Incorporated. Subagong aga, ginibuan pagsundo asin banal na pag-ako sa mga imahin ina asin Divino Rostro. Ngunyan, pinunan naan pamibi susog sa ginigibong banal na aktibidad sa laog kang universidad. Gwen Jimenez para sa detalye. Pinanginotan kan Basic Education Department ang banal na pagtiribon asin pagpamibi katapod kan pagsungko na parte kan pagrukyaw sa paabot na kapistahan ni ina Nuestra Señora de Peña Francia. Iniman tigsundan kan pagpamibi kan College of Arts and Sciences, Teacher Education, Social Work, Human Services and Music. Mantang ang College of Business Education ang huring maopreser nin banal na pamibi para ki ina. Pagkatapos kan banal na pagpamibi, susundan inining banal na Santa Misa na panginginoto ni Father Francis A. Tordilla na gigibuhon sa Frasati Gymnasium. Ini, maserbing banal na pagrekognisar sa pagkabanal ni ina Nuestra Señora de Peña Francia. Ibabalik man liwat pagkatapos kan misa ang mga imahe ni ina asin Divino Rostro sa katedral na panginginotan kan Children of Mary asin Days with the Lord na mabilog sa banal na aktibidad. Ang pagsungko ni ina sa Universidad de Santa Isabel bako lang patunay kan makusog asin bilog na debosyon kundi nagpapahiling nin bilog na pagkamuot asin pasasalamat sa balaog na darakan pagkamuot asin pagtubod sa saiya. Liwat, ako si Leonard Candelaria, nagbabareta manungod sa banal na selebrasyon ang pagsungko kina ngunya na Agosto 2024 digdi sa Heritage TV.